Start dito sa full clutch always, tapos down ato ang safety lock or ato ang handbrake, up gamay daw yung down, then first gear. Hello guys, si ma'am oh, nag-dive siya, diving skills namin karon, NC2 diving. Sige ma'am, start dili bagal dili na side. Ayan. Okay, tanawa tong side dali na bawi na. Bawi dito. Ayan, relax. Bawi na po ka dali. Ayan. Bawi dali na side kayo. Masangit ka dali na side. Ayan. Oh, stay. Bawi gamay dali. Ayan. Okay. Oh, turn left, turn right. Yeah, bawi gamay. Balik. Balik. Dali, straight. Bawi. Oh, stay. Stay lang. Straight. Yan. Tanawa tong side ha. Kung masubra, balik lang. Yan. Yan. Kita mo naman oh. Bawi. Dali. Tawa. Kung kaya. Dali. Yan, relax. Stay lang sa para mabawi. Yan. Hop, ay tamaki si Rito. Ay sa tamaki kay dagang tao. Ulagan naman na siya mo. Dali nga sa'yo. Active pag-amal. Bawi na yun. Yan. May tao dapat natin clearance sa ila. Straight lang. Steady lang. Steady. Nya, clutch, tama kang clutch full, tapos sa may brake. Yan. Kuha na yun. Nya, para di mamatay, true neutral. Tapos handbrake. Yan. Next driver. Perfect. Thank you, sir. Ayos lang. Duha ka oras sa adlaw. Okay na mag-drive. Certificate, ano kung saan mo Nice. certificate mo, balaan. Papers, ako ano ba?